Finally, Vivis mengeluarkan suatu teaser untuk debutnya. Nggak cuman ngasih tahu mengenai nama fandomnya yaitu Nabi. I hope I pronounced that right. But yeah, Vivis, VBG. Barusan entertainment agency-nya barusan ngeluarin sebuah teaser sih harusnya karena ini video cuma 5 detik di YouTube. Tapi judulnya adalah Vivis BBG, the first mini album Beam of Prism coming soon. I can't even talk. I'm so excited karena for you guys that don't know, I'm actually got into intensely into K-pop because of GFriend. Dan akhirnya BBG alias Vivis mengeluarkan sesuatu hal yang akan berhubungan dengan debut mereka gitu ya. Before we start watch the teaser, sumpah ini saya mikir mungkin teaser kali karena cuma 5 detik. Tapi BBG the first mini album Prison coming soon 2022 Februari tanggal 9 6 PM KST, so 4 sore ya di Jakarta. Dan itu adalah social medianya, so yeah, if you haven't follow them yet, follow it. So yeah, okay, I'm not ready for this. Okay, 5 detik, I guess we'll start. 3, 2, 1. Teaser ya. 5 detik cuman digunakan detik-detik pertama nih. Yap, 2 detik memperkenalkan nama Vivis, 2 detiknya teaser. Harus gue ulang lagi. Ntar dulu. Vivis, oke. Oke, ini ada tulisannya. Aduh, susah banget berarti ngeliatnya. Alright, 3 member dengan warna biru, ungu, biru dan ungu, dan merah. Yang tahu warna pasti akan ngehit gue. Tapi itu akan gue bilang merah. But I guess that's pink. I don't know. Tapi bajunya, men, yang tengah nih mengingatkan saya pada Flip. I forgot. Labyrinth mungkin. Ya, zamannya Labyrinth. Yang tengah nih, I don't know who. Tapi kalau saya mau soto ini kiri Umji. No. I don't know. Kiri Umji, tengah I don't know. Saya mikirnya tengahnya tuh Shinbi dan yang kanan tuh Eunha. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu nih Eunha apa bukan. But I don't know. Mungkin kalian yang body lebih paham dibanding saya karena saya baru bentar nih alasan banget saya nggak tahu jelas ini siapa. But 3 of them I'm speechless. I don't know. Oke, saya mau dengerin lagi dulu. Oke, pasti itu bagian pre-chorus kan. So tahu banget nih. Alright, first mini album Beam of Prism. Beam itu cahaya gitu ya. Beam of Prism. Oke, Prism. Aduh, ini salah banget nih kalau kayak gini bentukannya tangannya. But okay. We're going to wait sampai akhirnya mereka debut tanggal 9 Februari 2022. So, yeah, jangan lupa. And I guess I'll follow them every single song from now on karena saya memiliki suatu penyesalan, I guess mengenai GFriend. Saya penyesalan yang sebenarnya tidak usah disesali sih sebenarnya karena saya baru kenal GFriend itu 2020, which tahun 2021-nya itu mereka udah keluar sama agensi gitu, udah lepas dari agensinya. But yeah, I don't want to make the same mistake as I did when I'm following GFriend gitu ya, when I know GFriend. I would like to follow Vivis BBG from the start. Itu
itu bukan suatu janji karena I don't know how I'm going to like be active on YouTube since I have something else going on di luar YouTube. Tapi I'll do the best I can untuk setidaknya ngikutin lagu-lagunya BBG ini ya, lagu-lagu MV-nya mungkin I'll try my best untuk beneran ngikutin like VVs ini ya. Karena ya I hope I get some backup karena ada Jonathan Ferdian. I hope banget deh. Tolong Bung Jan, please help me banget ya. Help me banget nih untuk mengikuti VVs ini. Karena like apa ya? Oke, gini deh. I'll turn this video menjadi video untuk curhat kali ya. Lagi pula mungkin saya akan curhat sampai baterai kamera saya habis dan mungkin memorinya habis, I don't know. But ya, karena ini cuma 5 detik videonya dan saya cuma sebentar doang ngereka, I'll turn this video into somewhat curhat video. I would like to tell a story to you guys. So yeah, as I said, I know GFriend itu tahun 2020. Itu sekitar Agustus mungkin, saya lupa. Yang dimana ya cukup singkat sebutannya untuk mengenal GFriend, dari saya kenal mereka sampai mereka resign dari agensi. Itu it's only a short amount of time. Dan yeah, it's funny because before like I know GFriend like entirely gitu, I wasn't that keen into like know K-pop gitu, know anything about K-pop actually. Karena meski saya sekitar tahun 2010 mungkin udah pernah dikasih dikit nih tentang K-pop gitu, but yeah, I don't really like beneran fokus ke satu grup gitu. Until 2020 saya what happened to my voice? Saya nggak sengaja menemukan video, well, live streamnya Jonathan Ferdian saat itu di YouTube. Dan Jonathan Ferdian mungkin kalian yang lebih tahu mereka lebih tahu dia. Dan saat itu ada juga Rangga Auranghendra di tongkrongannya. Mereka menggunakan pertongkrongan itu kayak based on like GFriend fandom gitu, fandomnya GFriend, yang dimana kebanyakan body gitu ya di pertongkrongannya itu. Dan nggak sengaja saya datang ke live-nya saat mereka tuh udah mau habis gitu, udah mau habis live stream ya, tengah malam saat itu. Terus lagu pertama yang saya tahu dari GFriend itu adalah Bye, berarti saat itu, karena saat itu masih ada ritual di mana tongkrongan Jonathan Ferdian itu diakhiri dengan lagu Bye, dan itu dari salah satu konser ya, I forgot which one. But yeah, I like, berarti kan saya mendengarkan pertama tuh lagu GFriend yang beneran saya dengerin gitu adalah yang Bye itu. And saya itu lemah orangnya terhadap lagu-lagu balad, lagu-lagu yang punya banyak high note gitu-gitulah, especially lagu balad gitu. Makanya saat dikasih Bye langsung kepincut. I don't know why, I don't know how. I guess mungkin sebelum itu memang karena I'm not really feeling like memahami dunia musik lebih gitu. I'm in a pretty bad shape gitu. Like I'm in a really, how to put this? Like I'm really in a bad place saat itu. Was in a bad place. But yeah, I won't go to the details for any of that. Tapi ya, saya merasa melihat performance GFriend di lagu Bye di konser saat itu kind of changed me into a better person gitu. Karena nggak tahu karena visualnya sebenarnya atau mungkin karena lagunya, tapi memang mungkin saat itu saya emang lagi kondisinya ya kembali lagi emang lagi nggak baik aja gitu kondisinya, dan dikasih lagu Bye which kind of makes me emotional about it. Dan akhirnya ya kepincut lah sedikit gitu. Akhirnya
karena saat itu live stream setiap hari ya Bung Jonathan Ferdian ini, so I follow them gitu hari-hari dan akhirnya kepencet beneran OT6 Gfriend gitu ya. Meskipun akhirnya awal-awalnya ketemu dulu sama Sowon, ketemu dulu sama Uji gitu-gitu ya, pelan-pelan. I'm really thankful actually about Gfriend karena I found like kadang ketika kontemplasi gitu sebenarnya I found Gfriend like somehow somewhat save my life, save my mental issues I guess. Nggak tahu ya, mungkin karena saya berada di waktu yang tepat dan tempat yang tepat aja saat itu, like saya mulai kenalan sama beberapa orang dari pertongkrongan Jonathan Ferdian yang tentunya buddy juga, and I got really welcome to like know Gfriend more gitu saat itu. Dan like the buddies, yang para buddy ini beneran ya apa ya, pelan-pelan membantu saya mengenali Gfriend, like slowly give me a pleasure to like do some online stuff again. Karena sebelum itu like kalau kalian mungkin menggali channel ini, kalian akan lihat saya pernah nge-YouTube saat itu, dan saya berhenti di tahun 2017-an because I feel like I need some kind of a break gitu. I need to focus on my own life. Tapi itu berujung dengan I took the break like for too long gitu. Jadi ya there's that gitu. Dan tapi akhirnya I feel like mungkin karena saat itu saya lagi ada mungkin karena saat saya pertama kali dengar Gfriend, saya lagi ada di kondisi yang lagi lemah-lemahnya gitu, like mentally lemah. Gfriend saved my life on that day. So I guess I don't know where this video is going, and I don't know where I'm going to talk about this. Tapi intinya I'm really grateful for Gfriend gitu. Like for each members, for each kindness from its fandom, from their community. It's a wonderful thing to know Gfriend saat itu. Dan it's hard to say, tapi I feel like Gfriend, not only they saved my mental issues, not only they saved my life, but they made a change in myself gitu, like mungkin nggak hanya karena Gfriend, like the members dan lagu-lagunya, which kalau kalian belum pernah denger lagu Gfriend, dengerin itu, mereka lagu bagus-bagus banget. Silahkan maraton. Mereka ada beberapa mini album dan album juga, so you can listen to them. Tapi bukan dari lagunya doang, bukan dari member-membernya doang, tapi like from the community, I found it really interesting gitu. Although I'm really familiar like how things going on with the like some community in the internet, tapi this particular fandom, this particular pertongkrongan bisa disebut like make me happy gitu, make me more happy than before saat itu. Then I'm just really happy to like knew Gfriend before they like resign from their agency. Made a lot of change in me, made me a better person. There's a lot of change that I may not reveal the internet because I need to save all of those bad things for myself. Tapi intinya adalah Gfriend made a change for me, and of course after like they resigned from their agency, it made me sad, of course, membuat saya sedih banget. Tapi like thankfully I believe in the girls, I believe di OT6 OT6, and thankfully juga fortunately akhirnya mereka debut masing-masing gitu, like Sowon akhirnya Kim Sojong itu mulai karir solonya Jaerin, dan Yuju akhirnya kemarin debut. By the way, saya lagi jalan maraton kayak
mereact dan membedah lirik lagu-lagunya Yuju, jadi ditunggu aja videonya dan tonton yang udah ada. So yeah, dan akhirnya sekarang VIVIZ like made their debut, so it's akhirnya OT6 akhirnya kembali gitu loh. Gimana ya sebutnya, I'm really thankful for the community's help, like their help, even though mungkin mereka tidak tahu saya hidup gitu. Tapi I'm really thankful for their existence. I don't know how things work. I don't know how mental things works saat itu. Tapi yang pasti, what I'm feeling, what I felt saat itu, I'm really happy to know them gitu. I'm really happy, I'm really grateful udah tahu dan kenal dengan fandom itu. And nggak berhenti di GFriend, I finally dig into some K-pop idols as well, K-pop soloist, K-pop singer, and finally nonton K-drama. Like industri seni di Korea ini like really changed my life. And nggak tahu ini mungkin terjadi di banyak orang, but I really felt emotional because of that. Karena I just don't know if I don't know GFriend that day, I don't know what happened. I don't know what will happen that day. Tapi yang pasti, I'm just really thankful. And sebenarnya based on GFriend, kalau kalian belum nonton video identity crisis saya, GFriend yang membuat saya berani untuk membuat atau memulai channel YouTube saya lagi. So yeah, I'm just really thankful for them. I cannot thank them enough. I cannot thank them like the whole community enough. Yang pasti, one thing that I can do from now on adalah support mereka terus. One thing yang para badi bisa lakukan sekarang, para nabi yang nabwi ya guys, nabi gitu, bukan nabi, nabi gitu ya. Yang bisa kami lakukan adalah ya support mereka, each of them, support all T6, and I guess wait for some miracle to happen. I don't know when or what's going to happen, but we can only wait, we can only hope for the best, we can only support them, beneran support gitu loh. Like we need to be strong for what's gonna happen next, and we need to be strong setelah apa yang terjadi gitu. Well, I don't want this video to be emotional. I don't know if this emotional enough to you guys, tapi it's a bit emotional for me karena I think ini beneran pertama kali saya ngomong ini like on camera about how GFriend and maybe K-pop save my life gitu, save my mental issues gitu, mental health lebih tepatnya. Gitu deh pokoknya. I don't know, mungkin kalian punya cerita lain tentang bagaimana like Korean culture, atau mungkin bagaimana dunia musik, bagaimana GFriend, bagaimana VIVIZ, bagaimana OT6 help you guys in life. Bisa mungkin if you care enough to put it on comment section below. I would love to read all of them. I would love to like listen to all of you. Itu aja mungkin untuk di video kali ini karena udah cukup lama ternyata. I don't know if I'm going to edit this, mungkin sedikit to like cut all the dumb stuff. Tapi that's all from me. I would like thank you so much guys for watching. Sekali lagi, I want to thank GFriend, I want to thank Chit, thanks Source Music, I guess udah mendebutkan GFriend saat itu. And thank you for all the community. Thank you para buddy. Thank you Jonathan Ferdiana Rangga Pranindra yang sudah mengenalkan saya dengan GFriend. And thank you guys again so much for watching. I hope things will get better from now onward, from now on. And all the best. Hope the best for OT6. That has been me, Rifat Satrio. Thank you for watching. I'll see you in the next video.